Okay, kita nak mulakan kuliah kita pagi ni ya. Alright. Let me share my screen first. Okay, boleh nampak? Boleh nampak skrin saya? Boleh doktor. Boleh ya, alright. Okay, kita tak apa sebab saya guna Google Meet. Tak boleh rekod kan? Saya tak pasti. Boleh rekod ke? Tak boleh doktor. Tak boleh kan? Okay. So, tak boleh, tak apalah, saya tak boleh rekod, so kita tak ada recording video lah kan. Saya share video yang tahun lepas lah. Boleh Boleh macam tu Boleh doktor. Okay. Tahu tak? Boleh kita mulakan kuliah kita pagi ni. Boleh Boleh doktor. Alright. Okay, so kita sambung kuliah kita kemarin So semalam tu kita sampai sini kan, polar coordinates and Euler's formula. Okay. Right, saya sampai mana semalam? Okay, sini dekat argument kan, saya dah explain sampai argument of Z. Mana saya dah tanya tak, biasa dengar ni tak? Argument tak? Argument of Z, argument for complex number. Pernah ya? Yang ini pernah nampak equation tu di sini. Argument Z is equal to argument Z plus 2n pi. Yang biasa ni tak? Biasa jumpa ni. Pernah jumpa tak? Tak pernah. Tak pernah. Okay, alright. So tak apalah kalau tak pernah. First time, ini baru jumpa equation tu. Saya bolehlah discuss in detail lah. Kita tengok apa dia argument Alright, kita dah ada Z kita boleh tulis dalam bentuk polar form bentuk polar is bentuk kutub iaitu Z is equal to R times cos theta plus I sin theta. So theta is the angle, alright. Theta represent the angle that Z makes with the positive real axis when Z is interpret as radius vector. So R ni adalah vektor, so dia radius lah, radius modulus Z. Then theta tu kita boleh kita ada tangent theta y over x. Okay, so then theta is called so theta tu refer pada ni lah. Theta tadi sudut kan ataupun angle. So each value of theta is called argument of Z. Or the set of all such value is denoted by argument Z. Okay, so theta tu adalah yang argument tu adalah refer kepada nilai theta lah. Theta tu sudut. Alright. So set of value of theta is denoted by argument Z. Alright. So argument
Maknanya in short kita guna ni lah ARG so argument Z lah. Alright. Then the principal value of argument Z denoted by so di sini argument Z ni A ni yang small a lah. Dan kalau capital A ni ARGZ ni capital A, dia denote principal value of argument Z. Okay, maksudnya principal value saya tak, nilai principal lah, nilai principal bagi argument Z. Denoted dia punya pronunciation dia sama, sebutan dia sama. Kan, the way kita sebut tu sama lah, argument Z, argument tu adalah argument Z. Kemudian capital argument Z ni, tapi sebutan dia sama juga argument, tapi A ni depan dia capital A adalah principal value for argument Z. Okay, capital ARGZ ni. So ARG principal value of argument Z ataupun capital ARGZ ni, argument Z juga sebutan dia sama juga, is the value ini theta theta juga ni, kalau ni kita nampak ni kita sebut theta juga theta, tapi yang ni pun dia punya ni theta juga. Okey, tapi sini theta ni adalah inilah, kalau kita sebut apa beza dia, sebutan dia sama tapi kalau you tulis dia lain sikit. Theta ini kalau kita tulis dia adalah ini kan, ini theta, kalau you sebut you tulis dia dalam ni theta Greek letter, yang ni juga, yang ni theta juga. Cuma ejaan dia yang ni theta, the first T yang kita guna tu adalah small t, yang ni yang kita guna adalah capital T, tapi sebutan ni sama juga. Kan dulu saya sebut, saya nak sebut, nampak sini bukan macam theta kan. Saya sebut apa dulu, saya dah lupa. Bila saya cek balik dia bunyi sama juga. So kita sebut dia, kita pronounce dia the same. So which is theta lah. Yang ni pun theta juga lah. Tapi the small theta, the capital T di sini, theta, value theta sini adalah, dia punya value adalah di antara negative pi dan pi. Yeah. So principal argument Z itu adalah value theta, di mana theta kan, bila saya sebut theta pun you ingat theta sini kan. Dua-dua sebutan dia theta ni. Tapi theta yang kedua ni, dia represent argument, principal value of argument Z. Okay, so theta itu adalah di antara negative pi dengan pi. Okay. Kemudian also when Z is negative real number, argument Z has value pi, not negative pi. Okay. So ini adalah, inilah kalau kita dah tengok figure 5 ni, figure 5 so ada Z di sini. Z, lepas tu ada dia punya theta lah ni. Okay, theta kita measure from real x axis real axis x. So ini theta. So ini adalah radius R. Okey, kita lihat satu contoh. Kita lihat satu contoh. Okey, let's say kita ada kita ada complex number. Kita ke complex number Z negative 1 minus I. So ini adalah Z titik Z point Z negatif 1 lah. Dia punya point kan. Ataupun Z negative 1 minus I. So titik di sini.
Okay, so kita tengok complex number ni dia berada pada kuadran ketiga, the third quadrant. So this complex number z negative 1 minus I lies in the third quadrant, has principal value negative 3 pi over 4. Okay, that is principal value of argument z is equal to principal argument z. Alright. So dia punya principal value adalah negative 3 pi over 4. Okay, since principal value argument z takes unit value theta. Ini kita dah tahu dah, theta mestilah argument z mestilah theta mestilah berada pada ni ambil nilai di antara negatif pi dengan pi. Alright. Ini daripada sini daripada tadi Ni kan. Dah ni negatif argument z dia punya value mestilah negatif pi dengan negatif pi and pi. Alright. So dia punya argument adalah argument z is equal to argument negative 1 minus I. So argument z adalah principal argument or principal value of argument plus 2 and pi. So kita punya principal value adalah negative pi over 4. Alright, so ini adalah principal value of argument negative 1 minus I, so negative 3 pi over 4 plus 2 and pi. So kita akan dapatlah argument z. So di sini kita mungkin tertanya-tanya kenapa principal argument adalah negative pi over 4. Alright, negatif kan, sebab kita kalau dia punya tadi kalau kita tengok sini pi dia mestilah kita ambil ikut apa ni anti-clockwise kan, anti-clockwise direction ikut sini kan. Ini lawan jam kan, lawan jam. Tapi untuk kes ni kita kena ambil sebab apa dapat negatif kan, soalan ni kenapa dapat negatif kan, sebab kita kena ambil ikut jam, sebab dia tak ambil cross garisan negatif pi dengan negatif pi ni. Okay, jadi kita kena ambil ikut jam. So sebab tu kita dapat dia punya theta adalah dia punya principal value adalah negative pi over 4. Saya ada explanation lepas ni kot. Okay, ada saya ada remark sini kan. Saya kita sinilah. Tengok saya dah letak remark sini. Okay. Remark. Okay. Dia ada explanation sini. So kalau kita punya titik negatif, kita punya z adalah sini, negatif tadi negatif 1 minus I sini, titik z di sini. Okay, kalau kita ambil, kita ikut, kita nak kira dia punya principal value daripada apa ni, lawan jam, anti-clockwise, dia akan cross, dia akan exit ni, pi di sini kan. Sepatutnya kita ingat theta adalah 5 over 4 pi, tapi sebab dia exit pi ni, so kita tak boleh ambil theta adalah 5/4 pi ni ataupun ikut lawan jam ni. Jadi kita kena ambil, so in computing principal value we should never do that. Kita tak boleh cross garisan pi ni. Sebab tu kita ambil pi theta adalah negatif pi over 4, iaitu kita measure theta tu ikut jam. Okay, daripada sini kepada sini. Sebab tu kita dapat theta negatif 3 pi over 4. So the principal value of theta, alright, itu principal argument adalah negatif pi over 4. Sebab tu sini kita dapat sini. Contoh ini theta principal value adalah negatif pi over 4. Alright. Okay, dah ada remark di sini So it is not 5 pi over 4 since this number exceed pi.
So in computing principal value, we should never do that. We should never do what was done with a dash line. Dash line yang ni lah, garis putus-putus ni. Namely, cross the negative real axis. So dia tak boleh cross yang ni Ni negative real axis. Yang ni adalah positive real axis. Okay, sebab tu untuk contoh ni kita dapat principal value adalah negative pi over 4. Okay, dah ada sini lah. Alright. Kemudian kita tengok lagi contoh. Satu lagi contoh. Express negative set 3 minus I in polar form. So kita nak express this complex number in polar form. So x negative, ini x lah negative, set 3, y negative 1. So so R adalah apa? R modulo Z 2. So kita dapat modulo Z which is R, kita dapat 2. So theta adalah ni kan pi over 6. So angle whose terminus side is in the first quadrant. First quadrant, but the point negative set negative set 3 minus I lies in the third quadrant. So we take the argument Z adalah ni argument Z adalah 7 pi per 6 So polar form adalah the number. So kita dapat polar form lah. Polar form untuk negative set 3 minus I. So polar form adalah ni lah. Z is equal to 2 times cos 7 pi over 6 plus I sin 7 pi over 6. Okay, kalau kita tengok secara secara geometri, titik di sini, titik Z negatif set 3 dia negatif I titiknya di sini. Okey, so kita dapat kalau 7 pi over 6 di sinilah. Okey, kita ikut dia cross tapi di sini dia boleh cross sebab kita bukan consider, we are not considering the principal argument. Okay, kita ambil argument. Argument dia kita boleh cross lah ni. Okay, ini argument So kita dapat ini argument ni lah. Argument bagi Z adalah ataupun argument bagi negatif set 3 minus I adalah inilah 7 per 6 pi ni. Alright. So using argument, principal argument Z, we can express the complex number negative set 3 minus I in the alternative polar form. Tapi kalau kita nak express Z ini dalam bentuk express in polar form by using principal argument. Jadi kalau kita consider principal argument untuk Z ni, kita akan dapat principal argumentnya adalah negative 5 pi over 6. Okay, dia punya principal argument adalah ni. Okay, sebab principal argument kita tak boleh exceed pi ni. Okay, jadi kita kena ambil principal argument, kita kena measure ikut lawan jam lah. So kita dapat di sini principal argument adalah negatif 5 per 6 pi. Okay, jadi kita juga boleh express Z ini dalam bentuk polar form dengan menggunakan principal argument. So inilah kita dapat kalau kita nak express Z dalam bentuk polar form dengan menggunakan principal argument. So ini kita akan dapat untuk Z, polar form untuk Z dengan menggunakan principal argument untuk Z. Okay, so sebenarnya dia ada banyak polar form lah, ada banyak bentuk polar form untuk Z alright, bergantung kepada argument tadi. Okay ini satu lagi contoh. Doktor, Yes. macam mana dapat yang radius value tu? Dapat radius tu? Kita cari sendiri ke atau soalan bagi? Ini radius.
Kita cari sendiri kan? Maksudnya soalan dah bagi ke doktor? Tak, kita carilah. Tak, automatically kita boleh cari radius R tu. Sebab R is a modulus Z. Ini kita dah tahu Z ni. Ini adalah Z. Ini Z lah ni. Negative Z3 minus I. So modulus Z is, kan, modulus Z apa? Is square root of X square plus Y square. Yeah, so ini kan, so ini adalah negatif X square, you akan dapat apa? 3 kan? Betul. Kalau X square, X adalah negatif Z3. So kalau kuasa 2 dapat 3. So ini Y square 1. Y square adalah negatif 1 kuasa 2. So dapat 1. So X square plus Y square is 4. Alright. So square root of 4, 2 lah. So modulus Z is 2. So we need to find our own lah. Okay, faham doktor. Alright. Alright. And then this one, okay, using the symbol EI theta, ini exponent kan, dalam bentuk exponent form kan. Sebab kalau kita belajar dalam calculus, kita belajar real number, memang kita dah tahu exponent form for real number kan. So sama jugalah kalau untuk complex number, kita juga boleh express complex number dalam bentuk exponential form. So using the symbol EI theta, exponent I theta. So kita tadi dah tengok 2 contoh lah, kita nak faham argument tadi kan. Argument dan juga principal argument. Kan principal argument tu adalah principal value of argument lah. So in short saya sebut principal argument lah. Kalau argument tu yang ARG, A tu huruf kecil tadi. Kalau principal argument, A tu yang apa? A yang capital tadi, A yang huruf besar tadi. Ya. Yeah. So dua itulah argument Z dan juga principal argument Z. Alright. So ini adalah exponential form. Exponential form for Z adalah R E I theta. So E I theta cos theta plus I sin I theta. So we can write the polar form more compactly in exponential form as Z is equal to R E I theta. The charge of this symbol will be motivated later on. Okay. Okay, seterusnya. Alright, ni kita nak tengok, kita nak express complex number in exponential form. Ini complex number ni lah ni. The number negative 1 minus I, so ini adalah complex number. So ini kalau kita consider Z, Z adalah negative 1 minus I. Okay. Kalau yang tadi, contoh tadi, mungkin siapa nama N kan, yang tanya tadi tu, dia tak clear sini complex number ni apa dia kan. So sebenarnya complex number untuk contoh ini adalah inilah complex number dia. Ini complex number lah ni. Ini Z lah ni. Ini Z lah ni. Kan, ini Z. Alright. Tapi untuk kes ini Z adalah negative Z 3 minus I. So yang ni yang ni adalah kita consider complex number adalah dia tak tulislah the complex number kan, Z negative is equal to negative 1 minus I. So kita kena fahamlah bahawa inilah complex number yang dalam contoh ni lah. Okay. So the number complex number lah ni. So Z adalah negative 1 minus I. So ni dah ada contoh sebelum ni kan. Dah ada contoh lah. Negatif. Contohnya tadi kan. Contohnya tadi. Contoh yang ni the same complex number. Ni negative 1 minus I.
Okay. So complex number seperti dalam contoh tadi, negative 1 minus I has exponential form. Okay, kalau kita lihat contoh tadi, contoh tadi dia punya argument adalah, dah tahu tadi kan, argument adalah negative okay, negative 3 pi over 4 tadi kan, tadi principal argument tadi contoh tadi. Okay, tadi ni contoh tadi kita ada ni negative, contoh dia negative 1 minus I, dia punya principal argument adalah negative pi over 4. Okay. So dah kita boleh express negative 1 minus I dalam bentuk exponential form. Dia punya theta adalah negative pi over 4, so kita akan dapat lah. Okay. So tadi kita letak complex number dalam bentuk R E I theta. So R adalah set 2. Okay, ini ada set ni kan, set 2 kan, negatif modulus Z R adalah R. So kita dapat set 2 lah yang ni. Set 2 adalah R. So eksponen ataupun E kan, sini ditulis E kan. So E ni eksponen lah. Eksponen theta. Theta kita adalah contoh tadi kan. So E I theta kan. So E I theta, so eksponen I theta lah. I theta negatif pi over 4, tapi theta sini kita ambil kita guna principal argument. Okay. So kita boleh letak lah. Jadi kita boleh dapat exponential form untuk negative 1 minus I. With the agreement, the E negative I theta is equal to E I times negative theta. So kita boleh ni samalah ni. So ini samalah dengan set 2 E kan. Sama nak tulis E pun boleh, nak tulis eksponen pun boleh, samalah tu. So kita dapat set 2 E negative I 3 pi over 4. So kita dapat ni. Okay. Dapat ni. Kan, asalnya dari sini lah. Alright. And then expression 5 yang ni, of course only one of infinite number of possibilities for the exponential form of negative 1 minus I. Betul lah, sebab dia ada banyak exponential form tau. Sebab sini kita pilih dia, kita guna principal value saja. Theta tu kita ambil principal value, tapi sebenarnya dia theta tu dia ada banyak possibilities, dia ada banyak values kan. Sebab theta tu sebenarnya adalah argument tadi kan, argument Z sama dengan principal argument tambah dengan 2n pi. Alright. So ini kalau kita ambil principal value saja. Kalau kita ambil principal argument, kalau kita ambil argument, dia banyaklah, sebab argument Z sama dengan principal argument tambah 2n pi. Jadi sebab tu kita ada banyak possibility for exponential form of Z negative 1 minus I. So kita dapat ni. Kita dapat 6 ni. So 6 ni sebenarnya samalah dengan 5 ni, tapi cumanya kalau 6 ni, kalau N tu kosong, kita dapat 5 lah. Kita dapat, kalau N kosong kita dapat form yang 5 ni lah. Kan, letak sini kan. Sini I negative 3 pi over 4 plus 2n pi. Kalau N kosong, kita akan dapat 5. Maksudnya yang 5 ni adalah salah satu bentuk exponential form bagi negative 1 minus I. Tapi secara in general, yang ni lebih precise lah. Lebih general sebab dia ini bergantung kepada N lah. So di sini kita dapat banyak possibilities for exponential form of negative 1 minus I, iaitu 6 ni, equation 6 ni. Alright. So 6 yang lebih general, lebih umum. Okay.
So itu adalah tentang exponential form. So consider now a point REI theta lying on circle center at the origin with radius. Ni nak cerita apa ni? Kita nak cerita if theta is increased move around the circle in counterclockwise direction. So dia sebab compact number ni dia bergantung kepada ada faktor 2n pi ni kan, dia jadi kita panggil apa, dia berkala kan, so dia banyak value ni bergantung kepada n tu. Okay, so kita ada banyak value lah, so dia theta increase by 2 pi, we arrive at the original point. The same is true when theta is decreased by 2 pi. So therefore evident that any two non-zero complex number Z1 and Z2 are equal. Okay, they are equal, Z1 and Z2. If R1 is equal to R2, theta 1 is theta 2 plus 2n pi. So n is some integer, where n is some integer. Okay, ni kan kalau kita ada satu titik ni, so ini adalah Z. So kalau you nak dia bergantung kepada n kan. So kalau n banyak, kita akan dapat banyak value lah. Okay. Figure, okay. Alright. So kita tengok ni okay, ada lagi explanation dia. Okay, ini saya nak, kita nak explain ke atau kita nak skip ni. So note that the value of EI theta are immediate from figure 6 without reference to Euler's formula. R is equal to 1, theta is some integral multiple. Ni saya ingat, saya skip lah ni. Saya tak cerita yang ni Okay, so yang ni saya skip. Okay, saya teruskan kepada ni lah. Products and quotient in exponential form. So hasil darab dan hasil bahagi dalam bentuk eksponen. Eksponen. So simple trigonometry tell us that EI theta has the familiar additive property of the exponential function in calculus. So exponential form untuk complex number ni dia ada sifat yang sama seperti exponential function dalam calculus. Alright. Itu EI theta 1, EI theta 2 is equal to EI times theta 1 plus theta 2. Okay. So if Z1 R1 EI theta 1, Z2 R2 EI theta 2, and then the product Z1 Z2 has exponential form. Right. So kita dapat ni Z1 Z2 sama dengan R1 is equal to R1 R2 EI theta 1 plus theta 2. Alright. Then Z1 over Z2 R1 over R2 EI theta 1 minus theta 2. Okay. Right. So ini adalah produk. So yang satu ni adalah produk in exponential form. Yang dua ni adalah quotient. Quotient ni hasil bahagi lah. Alright. Dalam bentuk exponential form untuk complex number. Complex number Z1 and Z2. Right. Okay. So because 1 is equal to 1 EI0, it follows that from expression 2 that the inverse. So kita dapat inverse. Inverse adalah inilah Z negative 1 over R EI theta. Okay, so ini inverse
dalam bentuk exponential form, inverse for z, z negative 1. So expression 1, ni expression 3 kan, ni expression 3. So expression 1, 2 and 3 easily remember by applying the usual algebraic rule for real numbers and exponential x. Alright. So kita apply algebraic rule untuk real number dan juga exponential function for real number, exponent ex or exponent x. Lepas tu ada satu lagi important property adalah Zn, ini Zn, Z power n, Z power n is equal to R power n E I n theta. Okay, so it is easily verified for positive value of n by mathematical induction. Ini proving saya kita skip lah. Okay, lepas tu kita tengok apa yang penting lagi Okay. Okay. Sini kot yang tengok yang kelima Yang kelima ni adalah expression 4. Expression 4. If R is equal to 1, kita akan dapat ni lah. Dapat expression kita dapat expression 5. Ini expression 5 adalah E I theta n is equal to E I n theta. Okay. And then kita dapat equation yang seterusnya equation 6 cos theta plus I sin theta power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Alright. So yang ni So yang ni adalah nama dia, this is known as De Moivre's formula. Okay, rumus De Moivre iaitu inilah cos theta plus I sin theta power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Okay. Alright, so ini kita nak tengok saya teruskanlah. Expression 4 can be useful in finding powers of complex numbers even when they are given in rectangular form and the result is desired in that form. So nanti kita akan tengok, kita nak tengok power of complex number power dengan roots. So kalau number power dan juga kita tengok roots of complex number. So expression 4 ni kita gunakan untuk ni power lah ni. So Zn tu power of complex number lah tu. Kan? Kuasa bagi complex number kan. Kalau x tu, kalau biasanya kalau kita consider real number x lah kan. X kuasa n kan. Tapi sekarang ni kalau complex number z, so power of complex number, so z tu adalah z complex number, power of complex number adalah z kuasa n lah. Okay. Alright. Okay, kita lihat satu contoh. Compute z kuasa 3 ataupun z cube for z negative Z3 minus I. Okay. So of course kita boleh gunalah kaedah biasa kan. Kita nak guna apa? Kalau you nak guna kaedah z kuasa 3 tu you darab semua kan. Negative Z3 minus I darab negative Z3 minus I darab negative Z3 minus I. Samalah macam kita faham real number kan, x kuasa 3 kan. So tapi kalau kita guna kaedah polar form of z, so kita kena tulis dulu z dalam bentuk polar form. Yang ni negative Z3 minus I, kita dah tahu sebelum ni polar form dia adalah cos polar form dia ni lah. Polar form dia adalah kan, polar form kita tengok negatif, dah ada contoh sebelum ni kan. Ni. Ni kita dah express polar form ni. So kita guna yang ni lah. Z ni polar form bagi negatif Z3 minus I. So kita gunakan polar form yang tu.
So yang ni polar form bagi Z negative set 3 minus I. Okay. And then okay, N is 3 ya. N is 3. So ini adalah kita dia punya argument dia theta. So ini R adalah 2, kita dah tahu dah. So N 3, N kuasa 3, sini Z kuasa 3 kan. So N 3 lah. So ini kita guna negative set 3 minus I kuasa 3 sebab Z negative set 3 minus I. So ini adalah dia punya exponential form dia. Alright, exponential form dia. 2EI 7 pi over 6 3 di sini. So ini kita guna apa tadi? Kita guna yang tadi lah kan? Guna yang ni kan? Yang ni. Alright? Z kuasa N ni. Z kuasa N up N E I N theta kan? So straight away kita akan dapat solution lah. So 2 kuasa 3 E I 21 lah. 21 pi over 6. Okay, so kita simplify, kita dapatlah solution dia. Okay, so kita tahu cos 21 pi per 6 ni adalah kosong. Okay, sin 21 per 6 pi ni adalah negatif 1. Alright. Okay. So kita dapat boleh cari ni lah, boleh compute lah. Ni soalan ni ni straight away saja. Simple example Okay ada satu lagi contoh. Ni boleh try lah ni. Kalau kita nak letak, kalau kita ada set 3 plus I power 7 kuasa 7. So kita boleh tulis dalam bentuk apa ni, bentuk exponential form negatif set 3 plus I exponential form dia adalah 2EI pi per 6. Okay, so darab kuasa 7 7. Okay, so 2 kuasa 7 EI 7 pi per 6. Okay, so kita dapatlah solution dia. Alright. So itu adalah negatif, ni dia punya solution adalah negatif 64 times set 3 plus I. Okay, so ini ada simple calculation yang straightforward saja daripada formula kan. Tak ada apa yang ni lah. Tak. So very easy lah. Straightforward daripada formula. Okay, seterusnya kita nak tengok identity. Okay, ini identity. Ini yang ni. Kita tengok analisis analisis tentang ni identity involving argument. Okay. Kita nak rehat dulu ke 10 minit? Boleh ya? Boleh, Doktor. Alright. Nanti kita lepas rehat kita sambung sinilah dekat apa ni import apa ni, identity identity involving argument. Alright, so kita rehat dulu Okay. Jumpa lagi dalam masa 10 minit lagi
Okey, kita sambung kuliah kita. Boleh Oh, ada lagi ya? Ada lagi bersama saya ke? Ya, doktor. Ada doktor. Ada alright. Okey. Okey, tadi okey sini okey, kita nak tengok ni seterusnya kita nak tengok apa ni? Identity involving argument So ada yang tadi tu kita banyak tengok contoh straightforward saja. Once sudah ada, you tahu formula mana nak guna, you plug in dalam formula tersebut dan you boleh dapat jawapan lah. Sekarang ni kita nak tengok sedikit ada beberapa identiti lah yang melibatkan argument. Okay. Okay, yang pertama argument Z1, Z2 is equal to argument Z1 plus argument Z2. Maksudnya identiti ni adalah benar untuk untuk all complex number Z1 dan Z2. Okay, you ada complex number Z1 dan Z2. So identiti ni adalah sentiasa benar. Iaitu argument Z1 darab Z2. Alright, argument Z1 Z2 sama dengan argument Z1 tambah argument Z2. Okay, so ini adalah sentiasa benar Okay And then okay, kalau kita nak interpret identity ni, okay, it is to be interpreted as saying that the values of two of these three arguments. So di sini ada tiga argument lah, iaitu argument Z1 Z2 satu lagi argument Z1 yang kedua, yang ketiga adalah argument Z2. Itu yang dikata di sini dia menyebut three arguments are specified and then if values of two of these three arguments are specified, then there is a value of the third such that equation holds. Itu maksudnya ada tiga argument di sini di mana persamaan ini dipenuhi lah. Alright. We start the verification. Ni we start bila you tengok. We start with the verification ni. Sebenarnya dia nak tunjukkan macam mana persamaan ini dibuktikan. Macam mana nak verify. Saya tak fikirlah saya nak explain ke saya nak skip kan. Dia nak cerita, tak apalah kita tengok secara ringkas lah. Macam mana mereka membuktikan persamaan inilah, persamaan ataupun identity 7 ini. Alright. So we start with the verification by letting theta 1, theta 2. So theta 1 argument for theta 1 the value for argument Z1, theta 2 value for argument Z2. So theta 1 plus theta 2 is the value for argument Z1, Z2. Right. So on the other hand, values of argument Z1 and Z2 and argument Z1 are specified. Those values correspond to the particular choices of n and n1 in the expression. Inilah argument Z1, Z2 is equal to theta 1 plus theta 2 plus 2n pi. Okay. So argument Z1 adalah theta 1 plus 2n1 pi. And then theta 1 plus theta 2 sama dengan 2n pi sama dengan ni lah. Alright. Then the argument 7 is evidently satisfied when the value argument Z2 yang ni. Argument Z2 theta 1 plus 2 times n minus n1 pi is chosen. Verification, ni dia verify lah. Okay, dia verify guna figure ni kan. Okay, boleh tengok sini secara geometri lah. Yang ini Z1, theta 1, Z2, theta 2, Z1, Z2, theta 1, theta 2 lah. Okay. Alright. Okay so kita tak fokus sangat kepada
verification lah, sebab kita nak tengok macam mana nak tengok yang selepas ni Okey, statement 7 yang ni lah. Statement 7 yang ni Ini 7 ni. Statement 7 yang ni, argument Z1, Z2 is equal to argument Z1 plus argument Z2. Yang ni kita nak tengok. Statement 7 is sometimes valid when argument is replaced everywhere by principal argument. But as the following example illustrates, there is not always the case. Saya tahu, saya bila saya tengok ni statement ni, saya terfikir, you all faham ke tak faham dua line saja kan. Dua line ni pun saya rasa you all ni mungkin tak faham lagi saya kena explain lah. Okey dia sini dia nak sebut sebab statement 7 ni kita consider argument saja. Tapi apa akan jadi kalau kita guna instead di sini statement 7 ni semua melibatkan argument. Okay? Argument ni lah ARG ni argument lah. Tetapi kalau kita guna principal argument macam mana? Kan? Sebab tu dia kata statement 7 tu sometime valid. Sometime valid apa maksud dia? Sometime valid, sometime apa? Kadang-kadang. Sometime kan? Sometimes valid. Kadang-kadang dipenuhi. Kalau kita ganti argument dengan principal argument. Yang capital ARG ni adalah principal argument lah. Yang ARG ni argument. So apa akan jadi kalau kita ganti argument dengan principal argument? Dia kata statement 7 is sometimes valid. Maknanya kalau kita tukar argument dengan principal argument, kan? Dia apa? Dia sebut di sini pernyataan 7. Kenyataan 7. Statement is pernyataan. Pernyataan 7 is sometimes valid. Pernyataan 7 kadang-kadang dipenuhi. Apa maksud kadang-kadang dipenuhi? Maksudnya kadang-kadang dipenuhi, kadang-kadang tidak dipenuhi. So dia tengok case. Jadi dia kata, but as the following example illustrate that is not always the case. Maknanya tengok case lah. Ada case juga. Banyak case di mana pernyataan 7 ni dipenuhi kalau kita ganti argument dengan principal argument. Tetapi ada juga dalam beberapa case di mana pernyataan 7 kalau kita ganti argument dengan principal argument, pernyataan 7 tu tidak is no more valid, tak lagi dipenuhi. Jadi soalan dia case yang macam mana? Kalau dia kata dia tak valid kalau kita ganti argument dengan principal argument, case tu apa case dia? Special case lah ni. Right? Itu ni nak menjawab yang saya seka ni, nak menjawab ni kita tengok example 2. Right? Jadi dalam penulisan buku ni, authors tu dah ini masalah dia apa? Dia bagi satu mathematical statement, of course kena boleh buat verification, tapi bila secara general tu tak betul, kena bagi case lah. Case apa yang menyebabkan pernyataan matematik tu dah tak betul ataupun tak valid. So ini dia bagi satu contoh. Okey, kita tengok. Nanti bila bila kita dah discuss example tu ni, baru you faham yang saya seka ni. Kenyataan ni. Mungkin you first time tengok, tak apa nak clear. Alright. Siapa yang kita nak tengok ni? Okey, kita nak tengok. Okey, kita ambil satu contoh ataupun case lah. Case di mana kita ambil Z negatif 1. Ini Z negatif 1, Z2 I. Z1 Z1 negatif 1, Z2 adalah I. Maksudnya di sini kita consider we consider two complex numbers, Z1 negatif 1, Z2 I. Alright. Jadi kita nak tengok, kita consider principal argument dia. Yang tadi yang statement 7 argument. Alright. Sekarang kita nak tengok principal argument. Principal argument yang ni lah. Capital ARG ni. Alright. So principal argument Z1, Z2. Tapi saya rasa saya dah explain. Ni saya dah explain dah di sini.
Tapi kita tengok dulu yang ni kan. Bila you tengok saya explain di sini, you faham lah. Alright? Tapi kita nak tengok lah. Ini kalau you baca dalam buku ni memang very short lah. You tengok dia punya explanation berapa line kan ni? 3 line kan? 3 line tapi bila kita nak faham kita kena work out lah. Kita kena tulis, okey baru kita faham. Matematik ni macam tu Kadang dia punya proving itu verification tu kita nampak ada 2-3 line saja tapi nak faham tu will take time. Kita nak ambil masa untuk faham kan. Saya pun macam tu juga. Kalau saya tengok dalam bidang saya, penyidikan saya, sentiasa ada paper baru yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal antarabangsa sebagai contoh. Daripada penyelidik-penyelidik yang hebat-hebat di luar negara kan. So yang kalau kata yang paper tu dia publish yang terbaru tahun ini kan, 2022. Dia buktikan satu teorem. Pada saya first time tengok, saya nak baca apa yang dia buat. Kan? So maknanya ilmu ni adalah dia punya apa kita panggil apa mobility, apa dia punya keep changing, keep updating. Ilmu ni tak statik. Kalau you mengajar, tak apa, mengajar ni sama je ni. Saya mengajar you, ni benda ni lah 10 tahun lepas saya ajar kan. Benda yang sama kalau jadi guru kan, pensyarah. Dia mengajar benda yang sama saja. Tapi bila research ni, research ni always changing. Dia always, people keep updating. Put something very new. Kalau bidang saya, teorem lah. Main dengan teorem. Kan, teorem. Teorem maknanya pembuktian. Tadi macam ni lah, verification. Dalam buku ni disebut verification. Ni sebenarnya pembuktian ni. Mathematical proving. So mathematical proving pun mereka buat matematik yang kaedah matematik yang sangat tinggi lah. So kena faham. Ambil kertas banyak kali tulis kan. Tulis first time tulis tak faham. Second time tulis tak faham. Tulis lagi dekat tak faham. 5-6 kali tak faham. Kadang bertahun-tahun baru faham. So macam tu lah sebab kita punya level of understanding by individu ni tak sama kan. Dia kata saya sini saya mengajar ni. Saya buat research saya dalam bidang graph theory. And then nak compare dengan the people out there, profesor yang hebat-hebat di luar sana, mereka lagi hebat kan. So kita nak faham apa yang mereka buat dan macam ni lah kalau you study nak faham kan. Okay, you first time tengok ni tak faham. Memang tak faham lah. Sebab apa tak faham? Sebab first time tengok and then first time jumpa. And then tak pernah belajar sebelum ni. Itu normal. Bila you tak faham, apa yang buat? You kena buat. You kena fikir. Sebab tu pensyarah saya dulu, profesor dekat UPM dulu, Profesor Peng Yi Hock. Tak faham kan? Dia kata apa bila saya jumpa dia, saya tak faham. Saya tak faham Prof ini. Dia kata it is good. Saya pun terkejut. When you are the first time you see the problem, you read any statement, mathematical statement, you don't understand. It is good. Saya pun pelik lah kan. It is good. Kata kenapa pula jadi bagus tak faham? Baguslah sebab bila dia kata bagusnya bila tak faham tu kita berfikir. And then you must think. You always thinking. Bila you berfikir baru you boleh, you punya otak tu you bergerak. You ada usaha untuk fahamkan satu benda. Satu masalah, satu projek kan. Macam tu je kan. So sama juga di sini, ni kita nak faham kan. So sini, okay kita tengok sini principal argument Z1 is equal to Z1 Z2 is equal to principal argument negative I. Betul kan? Z1 darab Z2 adalah negatif I lah. Negatif 1 darab I. Tapi saya ingat saya kata explain lepas ni lah kot. So principal argument Z1 Z2 negatif I, kita akan dapat negatif I dia punya principal argument dalam negatif pi over 2. Alright? Sebab tu saya kata sebelum ni you kena faham yang kalau apa nak cari principal argument tu, principal value of argument ataupun principal argument bagi complex number. So sini principal argument untuk negatif I dan negatif pi over 2, tetapi principal argument Z1 plus principal argument Z2 adalah principal argument untuk Z1. Z1 adalah negatif 1, principal argument untuk negatif 1 adalah pi. Kemudian Z2 adalah I. Principal argument untuk Z2 adalah
pi over 2. So principal value Z1 tambah principal value of Z2 adalah 3 pi per 2. You tengok sini principal argument Z1, Z2 adalah negative pi over 2. Tetapi principal value Z1 tambah principal value Z2 adalah 3 pi per 2. Kalau you tengok statement 7 ni, dipenuhi ke tak dipenuhi? Statement dia ni lah, ganti sajalah yang sini argument. Sekarang kita ganti argument dengan principal argument. Jadi kalau kita ganti argument semua ni dengan principal argument, kita ada principal argument Z1, Z2 sama dengan principal argument Z1 tambah principal value Z2. Equal tak? Equal or is not equal? Kalau kita ambil contoh ni. Ni satu kita dapat negative pi per 2, satu lagi kita dapat 3 pi per 2. Equal is or not equal? Equal. Equal? Not equal. Not equal lah. Kenapa? You tadi ni negative pi per 2 dengan 3 pi per 2. Macam mana boleh equal? Kan saya kata tadi, kita ganti saja. Ini principal argument ni yang you tengok A besar ni. Kan? You ganti saja yang ni. Ni dengan ni. Kita nak tengok dia equal or not equal. Not equal lah. Faham? Sebab tak boleh you first time you kena you harap you masuk saya mengajar ni tak. Lepas ni kena start kena kaji balik. Sebab tu saya kata dia isu je. Sekarang ni kita ganti ni argument. Principal argument lain. Principal argument yang A huruf besar ni. Capital A, ARG ni. Kita tak sama lah. Kalau maknanya you ambil sini, statement 7 ni, you ganti yang ARG ni, you ganti dengan A tu capital ARG. ARG ni argument, capital A tu, ARG tu, ini sebab isu dia sebab sebutan dia sama, you confuse. Argument, principal argument. Jadi argument yang ni principal argument. Soalan ni tadi, masalah ni tadi, dia kata kalau kita ganti argument dengan principal argument ni, adakah persamaan ini dipenuhi? Valid or not valid anymore? Ya faham? Sebab siapa tadi you kata equal tadi? Ada jawab equal tadi. Kenapa you jawab je kan? Not equal lah ni negatif pi per 2 dengan 3 pi per 2. Mana boleh equal? Ini kadang-kadang kita nak belajar macam ni je, matematik. Saya kalau jenis macam find the compute ni saya tak ni sangat. Saya tak itu straightforward, you plug in masuk formula saja dapat jawapan. Benda-benda yang melibatkan ni analytical thinking. Yang ni analytical thinking ni diberi any mathematical statement. Valid or not valid kalau saya buat macam ni. Saya tukar case tak jadi macam ni. Itu mathematical analysis tu. And then ini kalau you belajar mathematical analysis and then you punya pemikiran matematik bertambah, akan meningkat. You mana sekali you kena diberi mathematical statement, okey. Kalau ni macam mana? Itu general case, specific case macam mana? Itu pemikiran matematik lah tu. Alright? Kan? Tapi nanti you tengok sini. Saya tulis banyak. Ni saya tulis lah ni. Saya tulis sebab saya tahu student tak clear. Dia tak faham pun kan. Dia faham ke tak faham. Mostly first time tengok ni, mostly tak faham lah. Kan? Saya tahu saya ada ajar kan. Saya tahu satu line matematik pun you perlukan masa untuk faham. Alright? So mana ni if however we take values of argument Z1 and argument Z2 just use and select the value argument Z1, Z2, 3 pi over 2, we find that equation 7 is satisfied. Maksudnya kalau kita pilih argument, sebab penyataan 7 ni, kalau kita pilih argument dia adalah benar.
untuk semua case, untuk semua complex number. Tapi kalau kita pilih principal argument, ingat kalau kita pilih, kita ganti argument dengan principal argument, pernyataan ini adalah tidak benar, tidak semestinya benar. Kenapa kenapa tidak benar? Sebab ada kes inilah. Ada satu kes di mana pernyataan ini tidak benar. Kes di mana kalau kita ambil Z1 negatif 1 Z2 I, pernyataan ini tidak lagi benar untuk principal argument. Apa? Kena cakap bahasa matematik ni macam tu. Alright? Kita tak boleh. Okay. And then saya teruskan. Another statement analogous to statement 7, that is kita boleh juga verify argument, iaitu kita dapat identity 8 ni, statement 8, argument Z1 over Z2 is equal to argument Z1 minus argument Z2. Jadi juga adalah benar kalau kita pilih argument, kalau kita consider argument saja. It can be verified, ni verification proving lah. Okay. Tapi kalau kita guna principal argument, apa akan jadi? Kalau you tukar ni, you ambil, you tanya, principal argument Z1 tolak Z2 sama dengan principal argument Z1 tolak principal argument Z2. Soalannya ni tak tahu. Yang tak tahu ni kalau kita consider ni lah, kita consider principal argument. Principal argument yang ni lah capital ARG ni. Yang argument ni small a ni. Lain tu. Kan kalau argument dia argument you dapat argument adalah nilai principal argument kalau n tu kosong. Itu kita kalau n tu kosong, argument dia akan jadi principal argument. Alright? Tengok balik kan. Ni sebab ini daripada tadi lah, argument Z sama dengan principal argument Z tambah 2n pi tadi. Okay, ni saya dah explain ni. Ini sama dah ni. Kalau you tak faham, saya draw, saya buat ni untuk student bagi faham. Kalau tadi Z1 negatif 1, argument dia adalah pi. Kalau Z2 di sini, titik dia di sini, argument Z1 adalah pi over 2. Alright? So negatif 1, argument dia adalah pi. Kalau you nak check argument, nak check statement 7, argument Z1, Z2 sama dengan argument Z1 tambah argument Z2. Ini saya letak question mark ni betul ke? Okay. And then memang betul lah. Kalau kita you check pun, kalau you ambil argument Z1, Z2, Z1, Z2 adalah negatif I. Okay. Then dia punya argument boleh kita boleh cross tau argument ni. Kalau principal argument kita tak boleh cross garisan pi ni. So argument Z1, Z2 3 pi over 2. Alright. So argument Z1, Z2 adalah 3 pi over 2. Alright. So kita dah verify lah. Argument Z1 tambah argument Z2 adalah pi tambah pi per 2. Iaitu 3 pi per 2. 3 per 2 pi. Kemudian Z1, Z2 adalah negatif I argument. Negatif I iaitu argument Z1, Z2 adalah 3 pi per 2. So betul lah. Kita dah verify kalau kita guna argument. Okay. And then soalan ni tadi, ni saya dah tulis sini. Kalau kita tukar argument di sini dengan principal argument. Adakah question mark di sini, adakah dia masih valid? Maksud question mark ni, adakah valid or not valid? No more valid. Alright. So you ambil lah, you boleh check lah. So kalau principal argument dia negatif pi over 2. Kan? Principal argument you tak boleh ambil daripada sini ikut sini kan. Dia punya titik di sini. Alright. Kalau sini kita boleh tau. Ini argument kita boleh cross garisan pi ni. Tapi kalau principal argument you tak boleh cross negatif
garisan pi ni. So kita ambil ni lah, ikut apa, ikut jam. Jadi ikut jam, kita punya pi dan negatif pi over 2. Okay. And then, so kita dah tahu argument Z1 tambah prinsipal argument Z1. Prinsipal argument sama lah. Yang ni prinsipal argument sama juga ni. Z1 pi juga, prinsipal argument Z2 adalah pi over 2 juga. Alright. So prinsipal argument plus prinsipal argument Z1 tambah prinsipal argument Z2 adalah 3 pi over 2. Tetapi kita dapat prinsipal argument Z1, Z2 tadi ada negatif pi over 2. Jadi ni tak benar lah ni. Ni tak benar. Ini tak benar. Jadi saya kata tadi gantikan argument dengan prinsipal argument. Maksudnya daripada kalau you ganti statement 7 tadi, argument dengan prinsipal argument, sebenarnya kita nak check ni lah, nak check yang ni. Yang ni. Adakah masih dipenuhi ataupun tidak. Tadi saya katakan ganti argument Z, argument dengan prinsipal argument, maksudnya ganti, kita nak check persamaan inilah, statement ini. Alright. Okey. Saya rasa dah. Dah ada masa lagi kan. Okey. Sometimes bagus juga saya kalau student jawab salah ni kan. Kan. Saya tahu yang jawab tu sebenarnya saya yang jawab tadi bagus tu. Sebab saya rasa bukan mesti ramai lagi yang tak faham tu. Kan? Cuma kita tak nak mengaku saja kan. Biasalah kalau kita tak faham, kita kata tak faham lah. Yang tak faham kena improve lah. Sebab apa tak faham kan, tak dijawab salah kan. Nanti biasalah tak faham ni, first time belajar tak faham tu normal. Saya pun tak faham, banyak tak faham. Jumpa supervisor saya belajar dulu, saya buat master ni, PhD, saya tak faham banyak. Study tak faham tu biasalah. Sebab kita belajar bukan matematik peringkat tinggi kan. Memang tak faham lah teori ni. Kan, you kata you dah belajar matematik dekat universiti pun dah ni kan. Nanti kalau buat master ataupun PhD lagi banyak benda yang tak faham. Kan, level teori matematik makin lama makin tinggi, makin mendalam. Kan, dulu saya belajar ada dekat master tu ada beberapa kursus yang memang kursus yang sangat susah. Kan? Kalau saya kata kalau saya belajar tu saya pecah kepala lah. Kepala saya pecah. Kan? Kepala saya pecah sebelum saya boleh faham kan. Ada banyak lagi teori-teori ni. Ni you belajar complex analysis ni ada banyak lagi ni. Kalau you ambil belajar complex analysis peringkat tinggi banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh belajar lah. Okay. Banyak lagi teori. Saya belajar lagi yang ada, you dah belajar integration kan, dalam kursus calculus. Tapi dia ada satu lagi kalau you belajar peringkat master, dia ada satu lagi kursus nama dia teori kameran. Dia ada integration tu, dia ada teori dia. Ada satu kursus pula nama dia teori kameran. Dulu disebut teori kameran dan sukatan. Okay. Ada tak saya share. Sebab kita ada roots of complex number kan. Ada berapa lagi? Ini kita ada dua ni lagi untuk habiskan chapter 1 ni. Iaitu ada roots of complex number dan juga ada power. Tapi straightforward saja. Yang kalau you nak faham, you tak faham. Tapi sini you tak faham, you nak lebih kefahaman yang ni lah argument dengan principal argument ni. Yang the rest tu saya rasa straightforward saja. Kalau roots dengan roots of complex number, lepas tu power of complex number ni, saya rasa straightforward saja sebab ada formula kan, ada formula dia. Kalau you faham formula tu, you apply formula tu, boleh dapat solution. So tak ada masalah besar kan. Lepas tu saya cerita pengalaman saya dulu kan. Saya belajar dulu teori. Tapi bukan complex number lah, ada satu teori nama dia
Teori tak apalah kan, sometimes belajar dengan saya ni tak boleh lah belajar. Saya bolehlah share pengalaman saya kan. Nanti you kata belajar dengan Dr. Ruslan ni, dia banyak share pengalaman dia masa dia belajar dulu. So okey lah kan. Sebab ni kalau you nak tapi kalau yang saya explain tu dalam boleh baca buku buku pun very lebih komprehensif lah. Kadang-kadang saya lari sikit daripada ni, so saya tak nak you all bolehlah tahu banyak perkara kan selain daripada kursus ni kan. Betul tak, saya belajar dulu ada nama buku tu, nama dia teori sukatan dan saya tak lupa kalau ada lah saya boleh share lah. Sukatan dan kameran. Saya belajar kat UKM, ada tak buku tu? Tak keluar lah. Saya belajar dulu kat UKM. Okey, ada satu. Okey. Saya belajar di sini. Saya belajar dekat UKM dulu. Saya ambil satu kursus yang nama dia ini saya ambil sarjana sains matematik tulen dulu saya ambil. Kursus yang saya ambil dulu, kalau you nak tengok sini ada nama dia, ni. Oh, ada lagi. 2016 2017. Nama dia ni. Ni yang saya ambil dulu, salah satu kursus yang saya ambil dulu. Nama dia teori sukatan dan kameran, teori kameran lah. Lepas tu saya ambil teori ni juga, teori ergodik. Yang ni pun susah juga. Lepas tu yang you belajar sekarang ni, saya ambil peringkat master tu, nama dia kursus ni adalah, ada tak nama? Ni analisis kompleks, kita. Ini analisis kompleks, peringkat master di UKM. Lagi banyak, lagi mendalam lah saya belajar. Ini analisis kompleks ni, tapi ni peringkat master lah. Sesama lah yang kita belajar khusus analisis kompleks sekarang, tapi sekarang ni peringkat undergrad lah. Jadi ini saya belajar ni teori, ni susah ni, teori sukatan dan kameran. Lepas tu saya belajar teori ergodik. You tak pernah dengar kan, lagi tinggi lah. Ni saya ambil ni, topologi pun saya ambil. Ada sama you yang ambil dia analisis akan belajar topologi. Saya belajar topologi. Lepas tu saya ambil analisis fungsian. Ni lagi heavy lah, lagi tinggi lah. Kan? Saya ambil dulu, saya buat master pun saya boleh lulus. Setakat lulus je lah, tak boleh nak skor lah. Kan? Sebab susah. Right, Kalau ini lah ni. Ni matematik gunaan. Saya punya ni matematik tulen. Saya dah memang dilatih dalam bidang matematik tulen. Okey alright. Okey, berbalik kepada ni tak apa, tadi kita dah tengok argument dia, principal argument okey sampai situ saja principal argument dengan argument Alright. Tak apalah, kita tengok sedikit minggu depan kita habiskan chapter 1 ni So nanti nak tengok soalan tutorial boleh lah. Okay So roots of complex numbers. Punca nombor kompleks Roots of complex numbers. Okay. So roots of complex number maknanya punca nombor kompleks. So the expression z power n, r power n, e I n theta in section 6 for integral powers of complex number, integral power or power of complex number, z naught, r naught, e I theta naught when n has one of the values n, 2, 3 and so on. The method start with the observation that the n roots of z naught is a non-zero number z r e I theta such that z power n is equal to z naught or r
R power n E I n theta R naught E I theta naught. Then according to the statement R power n R naught n theta naught plus 2k pi. Okay. So kita tengok sini, ini kita guna balik n theta naught plus 2k pi. Ini argument lah ni. Right. So k n ni integer. So R n roots of R naught where the radical denotes the unique positive n roots of the positive real number n. Ini theta adalah theta naught over n plus 2k pi over n. Consequently, the complex number z n roots of R naught exponent times I theta naught over n plus 2k pi over n. K start daripada kosong. Ada n roots of z naught. Okay. So dia punya roots of z naught adalah ni. Formula ni lah. Complex number ni Okay. Complex number ni n roots of R naught times exponent I theta naught over n plus 2k pi over n. Ada n roots punca ke n lah. Punca ataupun roots of ke n untuk complex number z naught. Right. Okay. Alright. Okay. So we are able to see immediately from this exponential form of the roots that they are all lie on the circle modulus z is equal to n roots of R naught about the origin and are equally spaced. Or every 2 pi over n radians starting with argument theta naught over n. So evidently then all the distinct roots are obtained when k yang ni k0, 1, 2 until n minus 1. No further roots arise with other values of k. Alright. So if we let ck distinct roots denote this distinct root adalah punca yang berbeza. So kita tulis ck, ni sama macam tadi ni. Ck tadi kita guna z kan, sama kan. N roots of R naught sama saja. ck ataupun sini kita tulis z kan. Ini kita tulis ck. So ck ni adalah roots lah, distinct roots for complex number. Okay. So kita dapat dia punya the roots of complex number, roots of complex number, punca bagi nombor kompleks adalah ni lah n roots of R naught times exponent I theta naught over n plus 2k pi over n. So formula ni lah, formula ni yang refer kepada roots of complex number. Okay, so apply formula ni boleh dapat lah kan. Boleh dapat cari ni lah roots of complex number. Alright. And then the number and roots of R naught is the length. Ni dia punya explanation ni lah, more explanation for the roots of complex number. So the number and roots of R naught is the length of each of the radius vectors representing the n roots. The first root C naught. So kalau C naught n kosong lah. So kita C naught has argument theta naught over n. Then the two roots when n is equal to 2 lie at the opposite ends of diameter of the circle modulus z n roots of R naught. The second root being negative C naught. So when n greater or equal to 3, the roots lie at the vertices of a regular polygon of n side inscribed in that circle. Ada ni tak? Tak. Ni figure dia, figure 10.
Okay, ini figure 10. Ini bukan tak ada figure yang ni dah boleh sini tak ada lah. Okay, Z0 power 1 over n, the set of n roots of Z0 kan. So tadi kita tulis n roots of R0 ni sebenarnya ataupun ni Z0 Z0 power 1 over n adalah n roots of Z0. So banyak saya nak skip banyak, saya nak tengok yang mana penting. Principal root. Okay, so when the value of theta naught is the principal value. Okay, principal value of argument Z0. So kita tahu theta naught tu adalah principal value kan. So kalau principal value dia mestilah berada di antara negatif pi dengan pi lah. So the number C0 is refer to the principal root. Kalau C0 tu n kosong lah tu. N kosong. C0 tu kita consider sebagai, kita sebut sebagai principal roots. Okay. Then when Z0 is positive, when number R0, principal root is n roots of R0. So a convenient way to remember expression 1. Expression 1 yang mana tadi? Yang ni Yang ni expression 1. We is to write Z0 in the most in its most general expression form. Z0 R0 times exponent I theta naught I times theta naught plus 2k pi. And to formally apply laws of fractional exponent involving real numbers. So keeping in mind that there are precisely n roots. So kita dapat ni lah Z. Ini n roots for Z0 lah ni. Okay. Atau iaitu roots of complex number Z0 iaitu n roots of R0 exponent times exponent I theta naught I times theta naught over n plus 2k pi over n. Okay. So sama lah ni. Ni sebenarnya adalah root dia lah. Roots n roots for Z0. Okay. Okay. Tengok contoh. Contoh saya ingat straightforward saja ni. Example 1. Kita nak tengok in order to determine n roots of unity we write. So yang ni kita nak tengok satu sama dengan satu. Yang ni complex number satu Kalau you confuse ini adalah sebenarnya kita refer complex number adalah satu. Kita nak consider So complex number satu kita nak cari ni lah roots of complex number Z1 ni. Okay. Right. Jadi kita kena satu ni kita boleh tulis di dalam bentuk ini. Satu sama dengan, sebab ini kan kita boleh tulis dalam bentuk kalau kita ada complex number, kita boleh express complex number tu dalam bentuk exponential form. Sebab tu complex number satu ni kalau dalam exponential form dia yang ni lah. So satu tu sama dengan dia punya radius dia satu lah. And then exponential form dia adalah I kosong tambah 2k pi. Sebab kalau satu kan satu dia punya principal value dia berapa? Satu. Siapa tahu principal value untuk satu berapa? Principal value untuk complex number satu. Siapa boleh jawab? Ada ke tak ada? Siapa boleh respon? Complex number untuk Z1. Complex number Z1 ni principal value dia berapa? Tak faham lagi principal value. You all banyak tak ada ni. Siapa boleh jawab? Takut jawab, takut salah.
Tak apalah you all dah senyap ni kita boleh berhenti lah kot. Tak ada respon langsung ni you all ni. You dengar you buat apa? Seorang tak berjawab. N. Saya kena buat macam ni lah. Saya mengajar ni saya seorang je 2 jam kan. You all ni lepas tu hilang kan. Siapa yang ada depan saya ni? Siapa yang ada? Boleh tolong jawab? Ada doktor. Ada. Ada. Itu dah saya tanya. Tak apa jawab. Tak apa salah. Kita boleh improve. Kita boleh betulkan. Kan learn from mistake kan. Soalan saya simple je tu. Kosong. Apa principal value dia? Kosong. Principal. Yes, kosong. Betul. Siapa jawab kosong tadi? Betul tu. Lupa dah dia dah senyap dia tak nak ni kan. Tak nak menonjol kan. Tak apa betul lah kosong. Atau dia tak, tapi di situ memang dah ada sebenarnya dah ada situ. Dekat skrin tu dah ada ni. Ni principal value dia kosong ni. Tapi kalau you tengok satu, contoh saya tadi, kalau komplek nama satu, dekat komplek nama, tengok dalam satu komplek, kat mana titik tu? Ada tak satu? Satu kat mana titik dia? Satu maknanya satu tu, dia punya real access dia satu, maknanya imaginary dia kosong lah. Kat mana? Titik dia dekat ni, sini. Sinilah sini, dekat ni. Nampak tak saya anak panah saya ni? Sini. Kalau negatif satu sini. Kalau satu mestilah sini kan? Dekat tak? Nampak tak saya punya mouse saya ni? Nampak. Sini betul. Kalau satu sini, dia punya principal value mestilah dia jawab tadi kosong. Betul lah kosong lah. Kalau negatif satu, fine. Dia punya principal argument. Kalau satu sini kosong lah. Mungkin lah ni kan. Sebab tu dah kosong. Ni. Sebab tu dia tengok. Okay. Ni kosong ni. Ni eksponen I principal argument tambah 2k pi. So principal argument untuk satu ni adalah kosong. Sebab ni dah jadi kosong sini. Jadi satu tu adalah komplek nombor satu. Ini sama dengan, ini adalah exponential form dia. 1 darab eksponen I darab dengan kosong. Kosong tu adalah principal value dia. Principal value untuk Z1 ni. Sebab sekarang ni, kita consider complex number adalah 1. You tengok contoh ni, kalau you baca buku, you tengok, first time mesti kata, apa ni? Sebenarnya, kita consider contoh ni, complex number dia adalah 1. Kan? Jadi, terdapat ni. Kan? Jadi, 1 sama dengan 1 eksponen 1 I darab kosong tambah 2k pi. Kosong lah kan? Jadi, dia punya root dia adalah n root. Kita nak n roots of 1 ni. Ni sekarang ni 1 ni kita tengok dalam konteks complex number. Kalau dia number 1 kuasa berapa, you ambil power ke, you ambil square root ke, sentiasa dapat 1 kan. Tapi complex number dia lain. Sebab complex number tu dia ada sifat dia, kita tak tengok lagi sifat dia kan. Periodik tu kat mana? Itu mungkin chapter berapa? Sifat predik untuk complex number ni, mungkin chapter 2 kot. Kan? Tak apalah. So, jadi n roots untuk complex number Z1 adalah ni lah 1 kuasa 1 per n. Jadi apply lah yang tadi, apply yang ni. Kan? N R0 dia adalah 1 eksponen. So theta naught dia kosong tadi. Kosong per n tambah 2k pi. So ini simplify. So n root of 1 lah. Alright. So dapatlah. Ni dah. Ini dah untuk n roots untuk complex number Z1. Ni.
So ada banyak lah, kita akan dapat banyak root lah, banyak punca lah. Bergantung kepada K ni. K ni start dengan kosong. Alright. Okey lah, saya berhenti di sini. Okey ya. Semua dah letih tu. Ada kelas lagi Pani kan? Ada doktor. Alright. Okay. Alright. So ada soalan tak setakat ni? Tak faham lagi argument dengan prinsipal argument. Kena revise balik doktor. Kena revive balik. Kena ni lah. Kena buat revision balik lah. Kita tak apa. Sebenarnya kalau nak lebih komprehensif boleh baca saja buku tu, buku Brown and Kershaw tadi. Brown and Kershaw yang saya upload dalam Oceania tu situ lagi banyak lah, banyak info yang pelajar semua boleh baca lah. Doktor, recording SEM lepas tu doktor belum bagi Saya lagi. tak upload lagi ya. Okey, nanti saya upload Saya upload segeralah. Tapi kalau saya terlupa remind kat saya lah. Baik doktor. Okey. Baik. So saya berhenti di sini. Saya tak ada apa nak kot. Cukuplah untuk kuliah hari ni kan. Jumpa lagi minggu hadapan. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam doktor.